diligence. Nato atong ibasa kanina. Unsa ba ang makatunan? Pwede natong makatunan sa katubihan ni Salmista David na makita nato sa Salmo Kapitulo 1, unang Samuel Kapitulo 17. Sa atong ibasa sa versikulo 20 nga doon sa mga sumusunod na mga bersikulo. Ikaw pa, be responsible, do what needs to be done even no one is watching. Kinahanglan na imuhang gayon na muhaton ang imuhang assignment responsibly. Bisan og walay nagtan-aw. Ihatag nimo inyong pagani kanina, ihatag nimo ang imuhang labing maayo na mahimo para mahuman ang trabahoon. Kanawa in verse 20, atong basahan kung saan si David, misayo pagbangon sa pagkabuntag ug gibilin ang mga karnero sa usa ka tigbantay o gidala sa mga gidala sa mga dagkunon ug bilakaw sumala sa gisubong kaniya ni Jesse. O siya miabot sa dapit nga ilang ikampuan sa diha nga ang panon nagpadulong sa panggubatan naligid alang sa gubat. Si David at the age of 17, kung wala ko masayo, siya lang ang mabilin dito sa balay. Sayang amahan na ginganlan o Jesse. Helper siya sayang amahan na si Jesse. O kagiyang trabaho, mao ang manugway sa mga karnero. But this time, sayo siyang mibangon. Kung di lang siguro ni aning panahon na kung dili makakadlaw yun, sayo siyang mibangon. Sayo siyang mibangon o mipatugway sa mga karnero. And then human niya patugway ang karnero, gipilin niya sa usa ka tao. Siguro isa sa mga ulipon o sulbuon siyang amahan. O kung niya may dala siya siyang pagkaon o sa pagkaon siyang mga igsuon. Asa na yung mga igsuon? Ang iyang mga igsuon, mga sundalo na ilalom sa pagdumala ni Hari Saul. O dito sila sa gubat. So iyang gidalhan ang mga pagkaon ang iyahang mga igsuon nga tuwa sa gubat. Inaana kakugihan si Salmista David. Usa siya ka responsable o naguna-una siya nga kinahanglan humanon niya ang trabaho nga gipatrabaho sa iyahang ama. Siguro giingnan siya sa tatay nga, "Nak, David, sayo ka mata ugma itugway ni mga karnero, kanya human ni mo patugway sa ila, dahil ito pagkakon ni mong igsuon, ni mga igsuon na tuka dito sa girak." So sa gihimo ni David, gisunod niya. Pagkaugma ni natawag sa iyo, itugway ang karnero, kanya gidala pagkakon ni mga igsuon. Kita, kinahanglan na mahimo kita ang responsable. Kung nakatay taas